Entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc. لحبيبي ما نقول لا، أنا والله ما نقول لا. كان معايا صادق كان أو غير بغى يتسلى. لحبيبي ما نقول لا، أنا والله ما نقول لا. كان معايا صادق كان أو غير بغى يتسلى. لا تحيروا شي في أمري واللي لا مكيت بلا، يكفي عطيتو عمري ضيعوا لي وما قولش لا 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 لا. أنا يا من ذاك اليوم فشفتو ما جاني النوم، وعدي ما جاني النوم. خلاني وحدي محروم نسهر الليل مع نجوم، وعدي وحدي مع نجوم. أنا يا من ذاك اليوم فشفتو ما جاني النوم، وعدي ما جاني النوم. خلاني وحدي محروم نسهر الليل مع نجوم، أنا يا الليل مع نجوم. من نهار سكن في بالي تما تغير حالي، ودازت عليا ليالي في بعضه ماشي سهلة. من نهار سكن في بالي تما تغير حالي، ودازت عليا ليالي في بعضه ماشي سهلة. لا تحيروا شي في أمري واللي لا مكيت بلا، يكفي عطيتو عمري ضيعوني وما قولش لا 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 لا. كل حرف من عنوانه كان يرشدني لمكانه، كل حرف من عنوانه كان يرشدني لمكانه. أنا عمري كله ليه عندي رخيص بثمانه، عندي رخيص بثمانه. أنا عمري كله ليه كل حرف من عنوانه كان يرشدني لمكانه، كل حرف من عنوانه كان يرشدني لمكانه. أنا عمري كله ليه عندي رخيص بثمانه، عندي رخيص بثمانه. أنا عمري كله ليه وخا يكون ما يكون حق الزين والعيون. القلب أنا يعطيته وقلت العهد ما يخون. لا تحيروا شي في أمري واللي لا مكيت بلا، يكفي عطيته عمري ضيعوني وما قولش لا 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 لا. علي مساء الخير. آخر أغنية لأخي محمد الغوي ما نقول لا زوينة. علي تبارك الله عليكم.
parfum des fleurs, entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc. باغي نجربو ونجيبو عندي نقربو وداك الزين باغي نجربو يا نجيبو عندي نقربو إلا كلمني نجاوبو ما يستاهلش نعذبو بلاتي عليه وناري عليه بلاتي عليه يا ناري عليه بلاتي عليه وداك الزين باغي نجربو ولا نجيبو عندي نقربو وداك الزين باغي نجربو لا نجيبو عندي نقربو إلا كلمني نجاوبو ما يستاهلش نعذبو بلاتي عليه ناري عليه بلاتي عليه وناري عليه بلاتي عليه بلاتي عليه يوم اللي نشوفو الهبال كل قلب وخد العقال يوم اللي نشوفو الهبال كل قلب وخد العقال يا وهادي مدة ما ظهر قالوا سافر ورحل وغير بلاتي عليه يا ناري عليه بلاتي عليه ويلي وناري عليه تكيسو عليه يوم اللي نشوفو الهبال كل قلب وخد العقال ملي نشوفو الهبال كل قلب وخد العقال يا وهادي مدة ما ظهر قالوا سافر ورحل يا وبلاتي عليه يا ناري عليه بلاتي عليه ويلي وناري عليه التموت كيسو عليه وغير بلاتي عليه وعطاني عهد الكذوب يا وخلى قلبي كيدوب أعطاني عهد الكذوب يا وخلى قلبي كيدوب يا وحلف هو ما يتوب ومنه ما لقيت هروب وغير بلاتي عليه يا ناري عليه بلاتي عليه ويلي وناري عليه التموت كيسو عليه ومشيت نشوفو لقيتو مشام وياك ندير قلبي رشام ومشيت نشوفو لقيتو مشام وياك ندير قلبي رشام يا وهدا يا قلبي هدا سنى اليوم وغدا وغير بلاتي عليه يا ناري عليه ويلي بلاتي عليه يا ناري عليه ووعدي وتكايسو عليه
Allez, destination ce soir, la Chine. Chinois. D'abord, la Chine était à l'origine de la Covid-19, le coronavirus, à cause des pangolins et des chauves-souris qu'ils consomment. Ensuite, la Chine s'acharne sur les musulmans sunnites dans le nord-ouest de la Chine. Surveillance extrême, emprisonnement dans les camps, contrôle des naissances. Cette minorité musulmane est ciblée par Pékin depuis les années 2010. Le pouvoir central dit lutter contre le terrorisme dans la région du Xinjiang. Allez, les Ouïghours sont donc la communauté concernée, les Ouïghours. Ils sont turcophones, proches de la Turquie. Et je vous laisse avec ce reportage signé Arte. C'est un sentiment qu'elle avait fini par oublier. Une sensation qu'elle ne pensait jamais retrouver. Depuis 6 mois, sur les rives du Bosphore à Istanbul, Gulbar Celilova redécouvre la liberté. Aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens bien. Je me sens libre de respirer, libre de sentir sur ma peau les rayons du soleil. Gulbar est d'ethnie ouïghour. Pendant 1 an, 3 mois et 10 jours, elle a vécu enfermée dans un camp dans l'ouest de la Chine. Un calvaire qui débute en mai 2017 lorsque des policiers l'arrêtent dans sa chambre d'hôtel. J'étais épuisée. Ils m'ont emmenée dans une pièce fermée par de lourdes portes métalliques. Elles faisaient beaucoup de bruit quand on les ouvrait. La pièce faisait 20 mètres carrés environ et il n'y avait pas de fenêtre. À l'intérieur, il y avait une 40aine de femmes et la moitié d'entre elles étaient debout. Les autres étaient allongées au sol les unes contre les autres. On portait toutes de très lourdes chaînes aux pieds. Dans les cellules, Gulbar décrit des conditions de vie insupportables. Manque d'hygiène, d'eau et de nourriture. Elle est aussi soumise à des sessions de lavage de cerveau. Elle doit prêter allégeance au Parti communiste chinois. Une fois par semaine, il nous montrait une vidéo sur Xi Jinping. Ensuite, il nous demandait d'écrire notre autocritique. C'était pour s'assurer que nos idées changeaient et s'amélioraient. Tous les lundis aussi, à 9h55, nous devions nous mettre debout pour chanter l'hymne chinois. Le reste de la semaine, nous devions chanter 5 chansons chaque jour. 미요 진전단다 미요 진전고 미요 신전고죠 미요 신전고 따라라 따라. J'ai oublié le reste. 칠라이 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 na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 . On chantait ce genre de chansons et si on chantait pas, on n'avait pas de nourriture et ils nous punissaient. Dans l'ouest de la Chine, il existerait une centaine de camps comme celui dont parle Gulbar. Des complexes immenses
où selon plusieurs ONG, plus d'1 million de Ouïghours seraient enfermés. Les Ouïghours, une ethnie musulmane et turcophone, présente dans la province du Xinjiang. Les autorités chinoises ont transformé cette région grande comme 3 fois la France en un gigantesque État policier. Pékin veut mettre au pas cette communauté car ces dernières années, le Xinjiang a connu plusieurs soulèvements violemment réprimés. Les Ouïghours dénonçaient les discriminations dont ils estiment être victimes. Sous couvert d'une lutte contre l'extrémisme religieux et en réponse à plusieurs attentats perpétrés par des Ouïghours, les autorités chinoises veulent désormais les rééduquer dans des camps. Aujourd'hui en Chine, 10% des Ouïghours seraient détenus. Des hommes et des femmes de toutes les classes sociales, la vague de répression n'épargne personne. Même la star Ablaja Naout, qui défendait dans ses chansons la culture et l'identité ouïghour, est l'une des victimes du plus grand internement de masse du XXIe siècle. À plus de 9000 km du Xinjiang, Vancouver au Canada. C'est ici, sur le campus de la prestigieuse université de la British Columbia, que Shaun Zhang, un Chinois de 29 ans, étudiant en droit, a été l'un des tout premiers à prouver l'existence des camps. Depuis sa chambre, il collecte des documents officiels chinois disponibles sur Internet. Appel d'offres du gouvernement permis de construire, commande de matériel. Grâce aux adresses qui y figurent, il localise des camps sur des images satellites et parvient à établir une carte précise qu'il publie sur son blog. La plupart de ceux que j'ai trouvés sont dans le sud du Xinjiang, vers Kashgar ou Yarkand, ou encore la Rotan. Ce n'est pas une carte exhaustive, parce que je ne dispose d'images satellites que pour les grandes villes. Selon Shaun, il existerait dans tout le Xinjiang une centaine de camps qu'il identifie facilement et qu'il peut différencier des prisons car ils ne sont pas conçus sur le même modèle. D'après cette photo, je peux dire sans trop d'hésitation que c'est un camp de détention. Comme vous pouvez le voir, il y a des miradors ici, là, là et encore là. Et ce mur fait environ 3 à 5 mètres de haut d'après l'ombre. C'est tout à fait typique. Je retrouve ce genre d'éléments dans beaucoup d'autres camps. Des camps ultra sécurisés qui s'agrandissent en un temps record. En 2016, sur ce terrain vague, quelques logements, transformés 2 ans plus tard en un camp gigantesque. 166 000 mètres carrés de bâtiments sont sortis de terre. D'après un rare document que Shaun a pu consulter, ce camp hébergerait aujourd'hui plus de 8000 personnes. Visiblement, ce camp s'est élargi pour une raison. Il faut y détenir de plus en plus de monde. Donc il faut construire de nouveaux camps pour recevoir plus de détenus. Plusieurs fois, nous nous sommes rendus dans la province du Xinjiang dans l'espoir d'approcher l'un de ces camps. Mais là-bas, les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus. Dès notre arrivée, nous sommes suivis par plusieurs véhicules comme cette voiture blanche ou celle-ci. Nous sommes aussi pris en filature ostensiblement par des hommes en civil. En pleine rue, nous sommes empêchés de filmer. Au cours de nos 3 séjours dans la province, nous avons été arrêtés 7 fois au total.
comme sur cette route à proximité d'un camp. Un barrage de police nous empêche d'aller plus loin. Nous sommes ensuite conduits dans ce poste de police où des agents vérifient notre identité et nous interrogent. Nous filmons discrètement. Vous êtes journaliste à Shanghai. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous sommes venus filmer le camp de Dabunsheng. Il n'y a pas de camp de rééducation ici. Ici, à Dabunsheng, il n'y a pas de camp. Non, il n'y en a pas. Si, il y en a un grand. Il y a beaucoup de monde. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Le camp de Dabunsheng, on le voit sur cette image satellite. Nous ne pourrons pas nous en approcher. Ces policiers nous contraignent à faire demi-tour. Les 11 millions de Ouïghours qui peuplent le Xinjiang vivent désormais dans une immense prison à ciel ouvert. Stations de police et checkpoints quadrillent le territoire. Ils sont constamment fouillés. À l'entrée des gares, des supermarchés, avant de monter dans le bus. Les contenus des téléphones portables sont régulièrement contrôlés. Le Xinjiang est à la pointe du système de reconnaissance faciale, déployé dans toute la Chine. Des centaines de milliers de caméras scrutent chaque rue, chaque mosquée. On les retrouve même à l'intérieur des taxis, à l'entrée des toilettes publiques. Pour les Ouïghours, la vie sous surveillance n'est plus leur seul fardeau. Ils risquent désormais à chaque instant d'être envoyés dans des camps. Et ils ne sont pas les seuls à subir cette menace. Toutes les minorités présentes au Xinjiang souffrent de la même répression. Kazakhs, Tatars, Kirghizes. Dans certaines villes, des quartiers entiers ont été vidés de leurs habitants. Sur les portes des maisons et des boutiques, des scellés, les familles qui vivaient ici ont toutes été arrêtées. Comme dans cette rue d'Urumqi, la capitale du Xinjiang. La maison d'à côté est fermée, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui, cette maison-là et celle d'à côté, c'est pareil. Elles sont fermées. Où sont passés les gens qui vivaient ici? Les gens? Un voisin intervient, mais refuse d'être filmé. Vous savez pourquoi ces maisons sont fermées? Oui, ils sont à Dabunsheng. Dabunsheng, c'est le camp que nous avons essayé d'approcher. 10 000 personnes y seraient enfermées. Énormément de gens ont été envoyés là-bas. Cet homme n'en dira pas plus. Il nous fait signe de partir. Au cours de l'un de nos séjours au Xinjiang, à partir de coordonnées GPS transmises par Shonjiang, nous parvenons exceptionnellement à nous approcher du camp que l'on voit sur cette photo satellite. Ces images sont rares. Nous sommes à Hotan, dans le sud de la province. La ville compte au moins 8 camps. Celui-ci semble flambant neuf. Une dizaine de bâtiments, des murs hérissés de barbelés et des caméras qui scrutent chaque centimètre carré. Aux fenêtres, grillages et barreaux. Devant l'enceinte, ces enfants accompagnés de leurs grands-parents ont leur père enfermé. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est une école, un endroit pour apprendre. Pour apprendre quoi? La langue nationale. Et tu sais pourquoi ton père est là-bas? Je ne sais pas trop. Quelques mètres plus loin, cet homme a lui aussi un proche incarcéré. Vous connaissez des gens à l'intérieur? Oui, mon grand frère est dedans. Pourquoi? Il étudie. Il étudie. Mais pourquoi a-t-il été envoyé ici? On ne sait pas. Vous savez ce qu'il étudie? Le Parti communiste. Nous n'avons pas été autorisés à visiter l'intérieur d'un camp. Mais dans l'ouest du Xinjiang, un journaliste chinois a pu filmer ces quelques images en caméra cachée.
C'était en août dernier. Le bâtiment était encore en construction. Depuis, plus de 1000 personnes y sont enfermées. À l'intérieur, on découvre des dortoirs qui ressemblent à des cellules de prison. À chaque étage, 3 salles de classe comme celle-ci, et au mur des slogans. Suivez les directives du président Xi Jinping sur le socialisme, aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. De l'autre côté de la frontière chinoise, au Kazakhstan, nous avons retrouvé une femme, témoin clé de ce qui se passe réellement à l'intérieur de ces camps. Saragul Sotbeh est chinoise, d'ethnie kazakh. En novembre 2017, elle a été emmenée de force dans un camp et contrainte d'enseigner le mandarin à des détenus. Libérée 4 mois plus tard sans savoir pourquoi, elle vit aujourd'hui en exil. C'est la première fois qu'elle parle devant une caméra. Tous les jours, je devais faire travailler les détenus. Je devais leur faire dire des centaines de fois, des milliers de fois « Je suis chinois, je suis fier de la Chine ». Ces phrases, ils devaient les dire debout et les dire fort. Et moi, je devais les guider des milliers de fois. Ils devaient dire leur amour pour Xi Jinping et pour le Parti communiste. Quand j'allais en classe, il y avait 2 policiers armés qui me suivaient dans le dos. Quand je donnais cours, ils restaient derrière moi. À l'intérieur du camp, 2500 détenus. Ils sont d'ethnie kazakh ou ouïghour. À plusieurs reprises, Saragul est témoin de violences. Parfois, quand je donnais cours, les policiers armés faisaient irruption dans la classe. Ils étaient 2 ou 3 et sortaient de force des détenus. Ces personnes-là, je ne les ai plus jamais revues. Parfois aussi, le soir, au moment du dîner, on entendait des gens appeler au secours. Ces voix, ce sont les voix les plus misérables que j'ai jamais entendues. On se disait qu'ils étaient en train de les torturer. Les détenus sont censés être rééduqués. Ils sont en fait torturés et maltraités. Saragul raconte d'autres sévices. Les détenus devaient aussi recevoir des piqûres. Il ne s'agissait pas de piqûres pour les soigner, vous voyez. Ces piqûres, c'était comme de la torture. Elles étaient faites pour prendre le contrôle de leur mental. Les gens à l'intérieur du camp n'avaient plus aucune force pour se rebeller. À Istanbul, Gulbar Celilova nous révèle avoir été soumise à ces mêmes injections dans le camp où elle a passé plus d'1 an. Ils nous piquaient ici ou là, une fois par semaine. On devait sortir notre bras par une petite ouverture dans la porte. Nous nous sommes rendus compte qu'à cause de ces injections, nous n'avions plus nos règles. Les miennes se sont arrêtées 1 mois après le début de ma détention. Et puis nous ne pensions plus à rien, nous ne pensions plus à nos proches, à nos familles. Je ne savais plus où j'étais née. J'avais l'impression d'avoir toujours vécu là. On ne sentait plus ni le froid ni la faim. C'était comme si nous étions des morceaux de viande posés là. Pendant de longs mois, Pékin a nié l'existence de ces camps, puis a fini par les reconnaître et leur a donné un cadre légal. Dans ce reportage diffusé par la télévision d'État, on voit des hommes et des femmes qui y apprennent le mandarin. Ils reçoivent aussi des formations professionnelles comme la couture ou la menuiserie. Logés dans des bâtiments propres, tous semblent heureux d'être là. Je ne préfère vraiment pas imaginer où je serais si je n'étais pas ici en train d'étudier. Peut-être que j'aurais suivi des extrémistes religieux, que je serais devenue une criminelle. Le gouvernement et le parti m'ont trouvé à temps. Et ils m'ont sauvée.
Nous avons montré cette vidéo à Gulbar Jelilova. Les camps dans lesquels je suis restée ne sont pas du tout comme ça. Nous, on ne sortait jamais de notre pièce de 20 mètres carrés. Là, ils montrent 10, 20 personnes et ils disent « Regardez comme ils vont bien !» Mais les gens dans tous les autres camps sont en train de pleurer. Moi, je sors tout juste du camp et je peux vous dire que ce n'est pas du tout comme ça. Gulbar décrit plutôt des femmes détenues contre leur gré et incarcérées de façon arbitraire. Dans ce cahier, elle consigne les noms de ces codétenus et les motifs de leur arrestation. Dès que je me souviens d'un nom, je l'écris. Alia, enfermée car elle a voyagé en Turquie. Anissam, elle, c'était parce qu'elle avait une photo d'une fille en train de prier dans son téléphone. Marfret, arrêtée parce qu'elle portait un foulard. Gulbar Jelilova, elle, était directrice d'une société d'import-export. Elle était en Chine pour affaires. Si elle a pu être libérée, c'est parce qu'elle a la nationalité kazakh. Les autorités de son pays ont fait pression sur Pékin pour la faire sortir. Cela faisait 20 ans que je faisais des affaires avec la Chine. Je ne suis pas une terroriste. Je suis juste une femme d'affaires normale et une mère de 3 enfants. Comme Gulbar Jelilova, 1 million de Ouïghours vivent aujourd'hui en dehors de Chine. Parmi eux, Almoura Tari. Ce médecin généraliste, fils de fonctionnaire ouïghour, a quitté le Xinjiang quand il avait 19 ans. Aujourd'hui, il vit dans la banlieue d'Helsinki avec son épouse, ouïghour elle aussi, et leurs 2 petites filles. On aime beaucoup vivre ici. On se sent chez nous. Pas pour la culture qu'il y a, mais parce qu'on est libre ici. Il y a 2 ans, il apprend que ses parents sont enfermés dans un camp. Parce qu'il sait qu'il n'est pas la seule victime, il lance alors un appel à témoins sur Internet. En quelques jours à peine, il reçoit des centaines de messages. Regardez, on en a tellement. Regardez, je peux même faire comme ça et ça ne s'arrête pas. Il y a près de 400 vidéos et témoignages. Comme celui de cette petite fille qui n'a plus de nouvelles de son papa, ou ce jeune homme de nationalité américaine. Aidez-moi à libérer mon père des camps d'internement chinois, un célèbre rédacteur en chef ouïghour. Je vois que je ne suis pas tout seul. Ça me rend triste, vous savez, parce que vous pouvez sentir leur douleur et vous menez exactement le même combat. Vous avez la même douleur à l'intérieur de vous et vous pouvez sentir leur douleur. Ça fait remonter des émotions. Désolé. Ses parents ont depuis été libérés et placés en résidence surveillée. Mais Almourat refuse d'arrêter là son combat. Régulièrement, il organise des manifestations pour alerter l'opinion publique. Ce jour-là, des Ouïghours venus de toute l'Europe l'ont rejoint à Helsinki. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être venus. Dans leurs mains, un drapeau interdit en Chine, celui du Turkestan oriental. Le Turkestan oriental, c'est le nom que les Ouïghours donnent à leur région, que la Chine appelle Xinjiang. Certains Ouïghours pensent que la survie de leur peuple doit passer par l'indépendance de leur territoire. La Chine communiste administre la province depuis 1949. Est-ce que c'est la solution? En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Parce qu'au XXe siècle, on a déjà été indépendant. En 1933, une première fois, puis en 1944. Donc on n'est pas un pays qui n'a jamais été indépendant, qui n'a jamais été capable d'avoir son propre gouvernement. On sait le faire. Pour eux, aujourd'hui, il y a urgence, car chacun dans ce cortège a un père, une sœur, un ami enfermé.
Erkin Jacob vit en Europe depuis 9 ans. Son neveu resté au Xinjiang aurait été envoyé dans un camp. On se sent vraiment, faible et sans puissance. On est très peu, comme vous avez vu, et nous, très peu de monde qui peut être la voix de notre peuple, et qui est en train de souffrir extrêmement, et il est en train de mourir, je n'exagère pas. Tous ici, Al-Mourad et les autres, promettent de continuer à porter partout la voix de leur communauté pour ne jamais abandonner leurs proches enfermés dans l'enfer concentrationnaire chinois. Allez, pour condamner ce que vivent en Chine les Ouïghours, musulmans sunnites comme au Maroc, affreux sort pour ces Chinois. Alors s'il vous plaît, un conseil, évitez d'encourager l'économie chinoise, n'achetez plus leurs produits. Qu'on pourra lire à travers et serait-ce écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Comme de l'eau contre le passé, y a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, donnant laisse une trace dans les yeux qui me font la bonté.
Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. Allez, top 3 consacré ce soir au docteur Nassim Haddad.
ورجعت الحمام والحمام طوبي خليني بين غرامي صرت توبي واتوبي 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 يا لالا واتوبي 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 يا لالا واتوبي واتوبي والله انا ما توب ولا دارس توبي يا بيها يا وربي طيح الرجال مصطفى العمر الشفا دار العكره متى انا فرحتي بيدي يا واتوبي واتوبي يا لالا واتوبي 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 يا لالا واتوبي واتوبي يا والله انا ما توب ولا دارس توب يا بيها يا وربي طيح الرجال خيمة موسى بالعمر جيني موشوم الصدر دار شفا دار العكره متى انا فرحتي بيدي يا واتوبي واتوبي يا لالا واتوبي 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 يا لالا واتوبي واتوبي والله انا ما توب ولا دارس توب يا بيها عودي يا عودي كان عندي ولفت ركوبه قلت عليه اللي كتاب وداه اللي بشعير واتوبي 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 يا لالا واتوبي 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 يا لالا واتوبي واتوبي يا والله انا ما توب ولا دارس توب كلامي هي بغات سلهامو هي بغات سلهامو هي بغات سلهامو هي بغات سلهامو وانا بغيت محبوبي نمشي ونجيب قدامو الليل يا الليل بابا والليل يا الليل ويا يا 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 بابا والليل يا الليل بابا والليل يا الليل لو كنت سارع البرقية عزبوسي لو كنت سارع البرقية هي بغات ما قانتو هي بغات ما قانتو هي بغات ما قانتو وانا بغيت محبوبي نمشي ليه في قانتو الليل يا الليل بابا والليل يا الليل ويا يا 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 بابا والليل يا الليل بابا والليل يا الليل لو كنت سارع البرقية عزبوسي لو كنت سارع البرقية صبر صبر تيحن رافية بالخير جاته Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. وخرجة ودايرة يديا في يدي ونسيم ديالي وجاية ودايرة يديا في يدي ونسيم ديالي وخايفة البنات يطمعوا فيه ونسيم ديالي وخايفة البنات يطمعوا فيه ولا ذا حياني خارجة ودايرة يديا في يدي والحبيب ديالي وخارجة ودايرة يديا في يدي وهداك حبيبي وخايفة البنات يطمعوا فيه والحبيب ديالي وخايفة البنات يطمعوا فيه ولا ذا حياني ولا ما نفرقوا ولا ننسى يا دريس ديالي والله ما نفرقوا ولا ننسى وهداك عشيري فيه المكان نكون معاه وزريتي وديالي وفيه المكان نكون حداه وذا ذا حياني
والحبيب ديالي ولا البنات يخطبوا الرجال وهذاك حبيبي هذا صح ولا محال والحبيب ديالي وهذا صح ولا محال وهذا حيالي وحبيبي سمر وعينك حلال والحبيب ديالي حبيبي سمر وعينك حلال وهذاك حبيبي خايفة يدوروا به البنات والحبيب ديالي وخايفة يدوروا به البنات وهذا حيالي أنا ذني والعرجتي الحنين العرجتي والعرجتي حنين العرجتي أنا مزوقة يا يمتنا العرجتي والعرجتي حنين العرجتي وفين ما نكون نجيكم يشني زمان ليكم والعرجتي حنين العرجتي وانتي لابسة قبالك وانا غاتحيتي والعرجتي حنين العرجتي حرامي طارتي الشايب وانا بغيت محبوبي والعرجتي حنين العرجتي وانا مزوقة يا يمتنا العرجتي والعرجتي حنين العرجتي والعرجتي الحنين والعرجتي والعرجتي حنين العرجتي وهي ودي كيصوتني عنده لو خيط وخا يمزني بريال يزيد ريال على ريال ويزيد نبالة من الفوق بلاتي تنعشي ضيفاني تنعس ولادي ويا سيادي ساعة مباركة فاش تلاقينا بالرمها والطلبة ريشة شهدة الولاد الولاد هو يا وي هدا وي يا وي يا وي هدا وي يا وي يا وي هو وي Top 3. Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. Allez, la première du top 3. Nassim Haddad, le docteur. نعطيه سيدي قال لي نعطيه انا قلت لي هلواه وانا قلت لي هلواه وقال لي نعطيه سيدي قال لي نعطيه انا
هلواه وانا قلت ليها لواه وقالت لي نعطيك الحليب باش تداوي مرض القليب قلت ليها لواه وانت يا موشوم الصبر كان هداك الله لا اله الا الله بالصبر داب اطلقها برد وبرد برد عطشان برد وبرد برد عطشان برد وبرد حيا برد عطشان انا قلت لي هلواه انا قلت لي هلواه وقالت لي نعطيه سيدي قال لي نعطيه انا قلت لي هلواه وانا قلت لي هلواه وقالت لي نعطيك تمر باش تداوي مرض الصبر قلت لي هلواه وانت يا موشوم الصدر كان هداك الله ولا اله الا الله بالصبر داب انطلقها برد وبرد برد عطشان برد وبرد برد عطشان برد وبرد امالي 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 يوم الغابة مقلقة يوم الغابة مقلقة من حر من شهر خايفة من حر من شهر خايفة يا تبكي وتقول احبابي وسخيتوا بيا ورامي انا يا وانا ولاو كيتو انا يا وانا وبا يابا وحيدة معروضة العين حرودة ويتو بهيتو يتو بهيتو ويتو بهيتو يتو بهيتو يتو بهيتو انت جيب وجيب وجيب انت جيب على الغابة والغابة فيها بربش وعنده بيضة في العش عرك الهل والحنشية وخلاه كيف العيساوي يا الرامي انا يا وانا انا يا وانا وبا يابا وحيدة معروضة العين حرودة والغابة الغابة 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 والغابة الغابة 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 وهاد على قلبي طاح في قلته مهوسه ما بغى يهدى ما بغى يرصى من حرب النساء هاد على قلبي طاح في قلته مهوسه ما بغى يهدى ما بغى يرصى من حرب النساء وحبك يا القايده عايشه يا لو واقفه لو كيف السلطان تبعوا الباشا وخيالهم ست جرامي انا يا وانا ولو كيتو انا يا وانا وبا يابا وحيدة معروضة العين حرودة ويتو بهيتو يتو بهيتو ويتو بهيتو يتو بهيتو يتو بهيتو
هيتف شتف هيتف شتف هيتف شتف هيتف وححح 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 الخلاخل جيبوا مولات الخلاخل اللي في الصالة لداخل اللي في الصالة لداخل جيبوا مولات الخلاخل جيبوا مولات الخلاخل اللي في الصالة لداخل اللي في الصالة لداخل جيبوا مولات الخلاخل اللي في الصالة لداخل شوف المربوط راه واحد ونوري ليك لو نعاود ليك على اللي راه بلاني سيري معها المرا وحب الزين كواني صبريها المرة يا لالا راني يا مدايزة باش عطاك الله خليني يا الويمة خليني يا الويمة خليني يا الويمة خليني يا الويمة أو خليني يا ونبيع شبابي محدو غالي خليني يا وكرمة يا ولا إله إلا الله وكرمة يا وقلبي في الله وكرمة يا واش هذا خرشش وكرمة يا وراه فرمشش وكرمة يا واش هذا خرشش وكرمة يا وراه فرمشش وكرمة يا خرج وتلهو Simon et le Maroc dans tous ses états, du nord au sud et de l'est à l'ouest. صراحة نقولها يا امي ما بوجه حمر الصقعة وقولي اشتريت
Hakima. Allez, top 5 الحصة الأمازيغية من إعداد وتقديم بلادنا راه زوين سيمون ساروشني. بلادنا راه زوينة بلادنا راه زوينة بلادنا راه زوينة من طنجة لكويرة بلادنا راه زوينة بلادنا راه زوينة من طنجة ومن 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 طنجة وتا 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 والعزيز حدا وينتو عمرو غيت. Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. Allez, 5e place. Nourdine Orhou. Lothar. أيمن وأيمن ما قد الطين ربي يجيبك ربي يجيبك يسوي ذا ورعان أيمن ما قد الزمان أيمن وأيمن ما قد الطين ربي يجيبك ربي يجيبك يسوي ذا ورعان أيمن وأيمن لسانو إيمان وإيمانو ما قرب الطينو بيجينا ربي يجينا يسيغ ذا ورعان نقيس قالوا لي خمزي يا ولادة نقيس شاخي منتد إفزاد استباق إيوادا سين كايس إيوادا سين كايس إذا ذوث عماي
ذات القيس رايان يا عريم هذه أوضة وراعانو تريدات فخر ديسي تريدات فخر ديسي اللي جاي صار وما الجورجي اش تبدي نار ديما تلاقياش غاز الخير وما الجورجي اش تبدي نار ديما تلاقياش غاز الخير Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. 4e place, Ach Bouabid Arabe. وذا سنواه وصافي
خبر والراي هدا يكون أنا يخزيني زي الدقي وفارون هدا يكون أنا يخزيني زي الدقي وفارون ودا سنوات وصافي صافي ودا سنوات وصافي صافي إلى شهور الودا يوفي خشي بخواي إلى شهور الودا يوفي خفود حفاي والله يالله ودا تدوخ خليني خلاص يخبر والراي ودا تدوخ خليني خلاص يخبر والراي هدا يكون أنا يخزيني زي الدقي وفارون هدا يكون أنا يخزيني زي الدقي وفارون ودا سنوات وصافي صافي ودا سنوات وصافي صافي إلى شهور الودا يوفي خشي بخواي إلى شهور الودا يوفي خفود حفاي والله يالله سنقص ما يتجوف العزيب وتحانون سنقص ما يتجوف العزيب وتحانون أريز زاس رخيص كين ماذا يتجنون أريز زاس رخيص كين ماذا يتجنون ودا سنوات وصافي صافي ودا سنوات وصافي صافي إلى شهور الودا يوفي خشي بخواي إلى شهور الودا يوفي خفود حفاي والله يالله سنقص ما يتجوف العزيب وتحانون سنقص ما يتجوف العزيب وتحانون أريز زاس رخيص كين ماذا يتبنون أريز زاس رخيص كين ماذا يتبنون ودا سنوات وصافي صافي ودا سنوات وصافي صافي Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. Troisième place, Akh Hussa Kabiri Azrou. يا هامي وهامي وأحلى هامي وليدات هامي يا حوسة كبيرة يا عبيد وعبيدة ومروة صغيرة يا أختي ربحة وربحة وناس حزرو إما الحاج وتيتي نحجو يا خويا ياسين وياسين وياسين وأحلى تحية ليك يا مجموعة نضاف النضيوة
وزاد أنا يرذى داسي ذاقو تريبون إذا ما تابر تواترين إذا خوبين ناي عيوني نواناي كان بعيالي يا خوبي ذاني دي دايما يتابر وصلا يديك وبس اليوران عيوني نواناي كان بعيالي يا خوبي ذاني دي دايما يتابر وصليني وخوبي نواناي هذا لا نوزان أنا يرذى داسي ذاقو تريبون إذا ما تابر تواترين إذا خوبين ناي دي دايما يتابر وصلا يديك وبس اليوران عيوني الوالق يا بعارك وخوبي ثاني دي دايما تسافر وسرينك وخوبي تبارك اهي واويك يا بنتي ابتسامة ولدي وسيمة ولا فامي حمادي هيا سراج ناس طنجة. يا خويا عبد القادر خويا توفيقة وناس تطوانة وناس كتابة وناس الحاجب والحاجب ناس تمثالين وناس بريكس وناس خنيبرة يمثل يوران والله وربادي والديراوس والدورين اللي يمسى وسرينك وخوبي نغايك الله رفد الخوات إلاول سوى الدوليلك إذا وما تابر تواترين إذا خوبي عنايك وظهر بياتين اخواته الى يوم سوى الدورين دي دايما يسافر لا وزلا يديك وبس ريولان ويلتها الزاخر ميزانيلك لو حسن كبيرين دي دايما تسافر لا وسرينك يبس ريولان والله رفد الخوات إلاول سوى الدولين إذا وما تابر تواترين أخذ بعنايك Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. Allez, Ain Louh, seconde place. Akh Fath, Ain Louh. زين إلى الفلوس. قرايات جديدة التاوية ويدين أوزين إلى الفلوس مشور تجي فودي صحان وريكي تمعاشر تلاقي ثارة تجعجم وراس يغ إذا خوان السنونة ميتي زنزع يصحنوا لي كتبة ووات الدعي دلك جعجم خلاص تبيخا وزيني لي فلوس إلى يرجوش حبيبة تنتاوية ويدينا وزيني لي فلوس مشور تجيدا خذي يصحنوا لي كتبة عجالي
وثو وثلاثي رشتي مني وديني للفلوس ولا تجحل ذا اللي تاوي يا ودينا وديني للفلوس مشور تدقى خذ اصحن ولك تناشل صعيبة السنوس وشرع عبار يا ذاتني لك فلوس ولا تجحل ذا اللي تاوي يا ودينا ذاتني لك فلوس مشور تدقى خذ اصحن ولك تناشل صعيبة السنوس وشرع عبار يا ذاتني لك فلوس ولا تجحل ذا اللي تاوي يا ودينا ذاتني لك فلوس مشور تدقى خذ اصحن ولك تناشل Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. Allez, la première du top 5. Akhi Aziz Shakiri de Aïn Hamrirt. Quelques kilomètres. Mrirt Aziz Shakiri.
Allez, dans quelques instants, on va se quitter. À vendredi prochain. Et je vous laisse avec Van Halen. Vous connaissez? Il est décédé à 65 ans le 6 octobre 2020. Il est né à Amsterdam, les Pays-Bas. C'est le plus grand guitariste de tous les temps. Il a vendu, figurez-vous, 80 millions d'albums dans le monde. Que la paix l'accompagne. Allez, ma salama. Bye bye.